ओए बोला कि शीघ्र तो कौन थी आज भारी खुशी थिला पर जणा पड़तो खुशी रे पाद दिके तले रखनी कौन ओए भाई आज घर को कर दे कौन कहलो ओ आलू का घर को सुनी चलो भाई आज घर को कर दे आलू का घर को करूची अरे समिति दादा भाई बड़ा बड़ा पुलिस ऑफिसर है अपन उनसा सावित्री मो आलू काटी गोटाए बड़ पुलिस ऑफिसर है घर को मो एते दिन मेहनती मूल्य आज मु पाई जाइछि सावित्री मु आज पाई जाइछि ठाकुर एते दिन पर हम राखुछि एई से तुमच्या हात दिया तो आज फेंकी दे जे कहता सावित्री मो आलोक पाए एक वर्ष देवता वाले कुछ झिया जोगाड़ करी बाहा करी दबा किसी झिया दिखला को प्रथमे मोदिबी ना से कथा झिया देखिया पर मोदिबी ना मोदिबी हाय तबे माने कहि जाय गइवानी झिया दिखला को मोदिबी जाबियो वो खुले परी नचुरो के होई जब से हो नमता कोना तो मैंने बांधी रखलो ठीक सेमिति जोड़े मुतर करी ओ हेला बाबा हेला झिया देखिबा पई तू जीवु अरे आकाश एई पाखो आसिलु एई टंकारे बजार को जीवु गोटाए बड़ इलिस बात नहीं आसिलु कथा नहीं चाकरी करिबो पुलिस माछ खाइबो इलिस मो आलोक करा जे पुलिस एई घर को करू जा ठीक है दादा उदाउदी ये संगे सगा भाइया पिले दादा आठुरी देखो तो सावित्री मो आलोक जे पुलिस पोशाक रे केते सुंदर देखालो अरे तोते दिना ए पोशाक देखियो पर ए दुनिया रे सब दुख को मो आई देछि रे तो दादार तो ना रखिबु रे तो दादार ना रखिबु तबे गपु में गपु एने तो बाबा जमा एने करिबनी बिनाटा केते बाटू आछि खाइबो कि न खाइबो चली गल खाइबो चला अब खाइबा पाछे बोची तुमको सब खुशी रा पकड़ दे वो पाई तुम जमा व्यस्त होनी वो बाटल खाई कि आछि हेले कोन कोइला बाटल खाई आछि ए खुरीरा हाथ पर तुमको भल नै बुची कथाटा किंतु पूरी तैयार नय माने ओ जी भाई ओ जी भागी पर चढ़ाजी अरे कोन आछि के तो बाटल किछ असुविधा आछि कि रे कोन के तले भाई व्यस्त दिया पर जणा पड़तो कोन आछि मु आजी बाहाई आछि कोन आजी बाहाई तो जाऊ दादा दिनो सारा हारोबा पैसा मकरी तुमको पुलिस करे जाऊ पुलिस नीति संजो सरिता भाई तुम्हारा मंगल बना सुथिले नहीं ना को ओदे कहिला भाई तुमको टिके समय मिलुनी पइने कोन अधिकार आइता जाती समय अभाव कि हमको खबर दिने एथिपाई आगे तो मन दुख करिबा आज समय आछिलो एले सांगे बहुत अंगनी ताको सानो नै आछि हमारे दादा को अनुमति को अपेक्षा करी मूर्ख सावित्री तम गुणवंत पुतुरा कौन कहूची अरे सेता दादार अनुमति की अपेक्षा करी अरे तो दुनिया हसिला पर सबुठार खुशी हवा तोरा ई दादा सावित्री तुमको तो कौन कहबी चलो बहुमा को घर भीतर को नहीं आसो खुशी का अनुमान से ठीक ठीक है ये हो सकती तुम दादा तुम खुरी
हेलो এইটা ইন্দ্রজিলা আমের জন্ম এইটা উড়িষ্যা তো দাদা কুড়ি বছর ধরে বুঝিয়ে মারা বড় তলে বুঝিয়ে পারিবি ମୁଁ ପୁଣି ଆଂଶ କରୁଥିଲେ ବୁଝିବା ପାଇବି ଇଏ ଭଲ ଏ ଶିକ୍ଷା ବାହାରିଛି କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଶିଖି ସେ ଯାହା କରେ କେବଳ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ଆରେ ପାଗଳା କହୁନା ପିଲା ଲୋକ ବଳେ ଜାଣିଛନି ସାବିତ୍ରୀ ତୁମେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଲ ଯାଅ ବହୁ ମାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବି ଏ ମହର୍ଷଙ୍କ ପରିଚୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନୂତନ ସଭ୍ୟତା ଧରିବି ପୁଷ୍ଟିତ ସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ବଳି ପକେଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ ଅଧୁନା ଏଗାରଟା ବେଳେ ସକାଳ କରୁଥିଲ କିଛି କହୁନ ଠିକ କହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ତେଣୁ ତମେ ଯେନ ଓଡ଼ିଆ ଘର ବହୁ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ତମ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଭଳି ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣାଟେ ତୁଳସୀ ସୌରମରେ ସଞ୍ଜ ସରିଯାଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି ବି କରିପାରିବି ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ମତେ ଅଛି ନା। ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ଯାଅ ବହୁ ମାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାଟଟା ଦେଖିପାରିବି ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାର ବାଟକୁ ଦେଖିଲେ ଚାଲିଲେ ଘର ଭିତରକୁ ମୁଁ କଣ ଅନ୍ଧୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅପମାନ ଯାଉଛ ସେ ଘରର ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ତମ ପାଇଁ ହେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ବସାଇ ତମେ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ମହାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏ ଘରେ ଆଜି ପାଇଁ କଣ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ପର ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଏ ଘରର ନୀତି ନିୟମ ମୁଁ ସବୁ ବଦଳେଇଛି ଯାହା କରିବି ସେଇଆ କରିବି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ଫୁଲକୁ ଦେଖି ତମେ ଠକିଗଲ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଅସମୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଦୟାବର୍ଗ ପଥରେ ଧାଇ ଧାଇ ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ନିଜେ ରାଜିଯାଇଛ ଭାଇ ତମେ ଠକିଗଲ ଭାଇ ତମେ ଠକିଗଲ ସୁନାର ହରିଣ ପାଇବା ଆଶାରେ ମୁଁ ମାରିଚ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ପାଗଳା ଏ ସବୁ ଠାକୁର ପଇସା ଯା ବହୁ ମାତା ଘରେ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆରେ ଯା ଘରକୁ ଯା। ଆମର ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା କିଛି ହେଇନି ସାବିତ୍ରୀ ଅଦିନିଆ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ଘୋଟି ଆସିଛି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆଉ ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ ଏଠି ପରା ସୁଖର ହାଟ ସୁଖର ସୌଦା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। Thank you.